District Child Protection Unit Mami District mingin chibai kabu ka cheu voin hi World Day for Prevention of Child Abuse ania chumi omzia chu khovel pung hwa pa no pangte chunga hleilen na dona ni ti na ani hemini den chen hian no pangte chunga hleilen na chi sang sang kan abikin child sexual abuse mi pat me chan no kang no pangte khoi chat na chungchangte chumi thleng lo tura lo inven dan no pang le nu le pa ti ta na sha tur poimo tak tak te ngai thlan hun kan mang dona in chung khura fa te en kol chungchang anu le pa mo phur na sang sang po kan ngai thatel don ani hengba ka hian no pang dan kala che kan ti te he tyang phe na har sad na chi sang sang om thei engwanga poi khoi du na ril ru lo pu tamai nge engwanga khatyanga lo ti chin tamai nge an ni ti te po zir tham fe a oma heng no pang te che zia hian an chung rila an ril ruput mang atilangin hleilen na eng ange an lo tor ti te po thil om thei ani no pang en kol konga le ven himna konga hian nu le pa pa ka khutlang in ti tur poimo tak tak kan neya mo phurna sang tak kan nei ani nam fing zok te chuan no pang tha mi tha en kol siam chhuak tur chuan khotlang ina kan chanruala khotlang ina kan en kol pui angai ani an lo ti thina chutiang bok chuan mizo society a po chung ko din hun in nang lo tak tak te kan oma kan fa te hi mi tha mi pui tling khotlang ta na mi chen fa kom an lo ni theina tur atan chuan chung kwa ba ka khotlang kan poi mu em ema kan in lung ruala kan chanrual angai tak zet ani heng kan soi tak zong zong te hi mizo zi nga chuan kan mi thiam mizoram chung mai ni lo India ram le khovel pum hwa po counseling lo pethin doctor lalro puin minron zirtir dona ama hi counseling psychology a doctorate degree nei ani a specialized na hi trauma and family ani India rama psychology zirna changtung le lar tak tak pani Montfort College Bangalore University le Christ University Bangalore ate hun engemaw chen zirtir na alo thok to Kerala a tuipui lian twar te tan counselor te po training te alo pe to thin boka sikul nau pang atanga nupa puitling mimal chung kwa thlengin counseling alo pe thin ani notice counselor training a po ama hi zirtir tura an lo roi to thin ani bok ani ti chuan tun laia kan khovel ti buai tu covid kan ti te po hetiang awanga har sadna lo thleng thei ri rulama har sadna lo thleng thei te tan lo tok te tan counseling ati tran meka ama pan tu te chu Mizoram mi baka khovel mun sang sang atang New York atang te Hyderabad atang te Estonia te Delhi te Bangalore Mumbai le mun sang sang atang ten anni Bangalore Montfort College Family Counseling Center le Montfort Clinic ate po hun engemaw chen alo thok to ani ama hian tuna hian aizol tui khwa tlanga Black Olives ti mingpu in clinic hong turin ma alameka kumthar lama te chuan ama pan thei turin a hon thenge abe se om tin sinot noya Family Guidance and Counseling Center District shanga thok tur te po training alo pe thin to bok ani Child Protection Services po training a omni khwa zirtir tu tura kan roi ber le ama hi kan ron ber ani bok ani atu soitengun takin lo ngai thla ila kan keimani ba ka kan chung kwa ba ka kan thenom khoven te ta na poimo tak tak te aron soidona chutiang te chu ingun takin lo ngai thla in lo chin cha ila kan zawa in kan lok pui cheu kan be se tuna doctor le ro pui thu soi turin ilo so mangu Mami District Wanchunga nule pa nula tlangwal no pang zong te chipai kabuku chu vo india hianin Mami District Child Protection Unit te program wat sayin World Day for the Prevention of Child Abuse ti hun kan ran mangdon ani chumi omzia a chuan khovel pumpuya hian no pang laka dilwak na le no pang ta na thil thalo puitling ten anlo ti china hian engtiangin nge ma kan la kanga chuan lo la omle zel turte engtiangin nge kan him takle thataka kan lo bat sai thayang ti kha kan ngai to ho tur ani tani hey kan sha theu angin no pang hi mizo
khotla nga hianin ngai sak an lo fuk thin lawa man lai khan amero chu mi kan lo fing tan to a thiamna te alo sang to a tin I no pang kha nakina lo thang lian tura ram shwai tu koshan shwai tu kan tlom ngai pol shwai tu te an lo la ni don si a chu wangin an no pan lai atanga enkol thatle an mani ta na boruak thale engeni khotlang thalo bat sa hi puitling te mo ani ti hi kan han shetan to ta a alom hle ani thiltam taka no pangte an le khazir chungcha nga te an infiam na tur chungcha nga te an eizon na tur chungcha nga te nu le pa pi le pu ni te pu ten thatakin ngei to sak theina chang te kan sia a alom hle ani helama hian ma kan son na sale tuti royal po chuan hei indian koshan lama te le club chi sang te aveng angpo in a district angpo in Mizoram angpo in I mason na nasatak kan mu ani chu kan han sha theidana chon anol puin chu tiang ang chu lodong theima selang chu ti lai kara chuan chu tiang ang mason na latheng phalo le tong phalo ho no pang kum som pariat wailam pang hi an la thanem ve hle ani chumi awang tak reng chuan department sang po in no pang thang lai te thataka an lo than len theina tura ta na buat sai turin department sang sarkar po in siama chu tiang cha chuan child protection unit po hi chu milam zonga thokna sa tura in buat sai le in pete an lo ni tani nichela kan han soi tak ang khan world day for the prevention of child abuse hi November ni som pakwa ani a chu khovel pumpuin no pangte laka leiluak na le nas anti du da na kan tianga tin ngai saklo na te po kan ti theyanga chung tiang ang engene alo hen po a hanin shil sha tharle nan he ni bi khi an sekta a chumi hun remchanga la chuan program kan ron pang don ta ani ta chuan child abuse kan ti te abuse shim te hi Mizoram a hianin kan shena sa to hle a I mase engtiang hinge abuse engchin hinge abuse kan hanti tia chuanin hey pakhate te in soi kan han tumanga I engeni at azyak theite chuan kan lo ziakanga khatyang khan kan lo mani kan lo in ringanga chuta chuanin no panglaka hleiluak na antana damlo na te ril runat na te kan thlen theidan hi kong chi sang a oma chu kan soi chhotura nga yila apakhat na a chuanin physical abuse anti a chu taksalam panga natna thlen thei ang chi te ania entir nan no pang chai pa piai vak te an taksa te alo duk thei tin vuak te tal tum manga vuak te entinan slipper mang te pon an lo vutheya mun phia mang te pon an lo vutheya tiang mang te pon an lo vutheya ni ta ka no panga an taksa a taksanat na alo thlen thina kha khan riru lam ahmong tel bok thina ti hey ti du da na te taksalam thil shima engeni hannor hanben ti te khatyang angkha physical abuse anti chu ani adot le a chuanin sexual abuse anti a sexual abuse kan ti chuan meichiat mi pat na lama no pangte ayo upazok in no pangte meichiat mi pat lama lo khwai khem thin ti na lo khwai khem thin na an lo ne hi sexual abuse anti tani chung tiang angalar chu hei pong swalte mi lo khoi ching pente tin puitling zokin no pangte kha anma ni meichia mi pat in shi thak nan ten an lo mang thina no pang an lo khoi ani theya tin an no pang po kha an ma ni an lo in khoi tir ve thei boka chu tiang ang chu sexual abuse kan ti chu ani tani adot le a chuanin psychological abuse anti a real rulam pang a leiluak na ti tu da na ani entir nan no pang athian kom tu te shemna awanga kom phal tir lo anda shan na te khatyang ang chi te isolation antia khatyang ang chi te ani a tin
kan faten chumi big chu kom su ti a clear shan na social isolation an tia khang tiang anga no pang kom phal lo big lo nei te khatiang ang chi te po kha alo ni a tin hey anma ni kumphu lova anma ni kumphu lova lo phut te thil lo ti tir thina te khatiang ang te po ani a tin adang le a chuanin hey thil an hantive a kan soi sel reng tame ani soi sel hi thatna tura ta na soi chu kan ni thei thawa amma ero chu an ma ni ti hnual thei zonga tongte alo om thei ta ni entirnan I munalo phiat ve ano pangin ta chuan amun phya kha adu na te alo phya ang khalom tame lo khan khoi ke man ka lo ti ang nang la hi I phiat thiam lo si a I hol kim ngai lo until ti chuna khan an mani nat na roi khopa lo soi se la kha khang te kha psychological abuse an ti chu anitani khang khan enge tinge psychological abuse kan ti chuan an mani lo in rin talk ve na tur te an thei ve anga an mani nan lo contribute an lo tho ve akha kan lo mu hniam saka kan lo soi se la kan lo nui zata achang te phei chuan in enge ni fiam thu tho nan ten kan lo mang thina tin chu mi pya lam rama chuan u naw kara I u itluk lo inaw itluk lo inaw chuan chu thiamasin I u chuan chu thiamasin ti a enge ni u naw I han compare meite khang tiang ang te kha I psychological abuse ani psychological abuse anti na chan chu mi in rin talk na no pangina in rin talk na aron nei ve tur aron zir tur kha puitling khang kan lo beng hniam char chuan ama khan ril runat nalte I mani in rin talk lo na te chung chu alo thleng vele theita ani adot lea chuanin physical neglect anti a physical neglect kan ti chuanin no pang athan anga amamo anga atak salam pang mamo chi entirnan ele intute taksa sille fente tin engen hey an mani shi sel na chungchanga doctor pan ngai lo te entina an luna damle meyang tlua damle meyang tia kan lo engen ni kan lo hnoi thin angate I ahun taka doctor ne na kal lo te tin an chu ei mamo tok ang pelote khatiang kha physical neglect antita an taksa mamo ang athanle na turita na taksa mamo ang pelo kha anitani adol lia chan emotional neglect anti mishing shim hianin min mangai tu min enge kan mang an po amin lo dom kang tur le min lo tuam hlom tur hi kan thinlung min lo kan thinlung na te min lo ti dam sak tu tur hi mishing kan mamo thinani no pangpon an mamo puitling pon kan mamo no pang hian an mamo nem na sata chu anni chu ron in rizir thar tur annia anun kong ron zir chho tur anni awangin khalaya khan no panga hianin heng thamwan na tak te I an mamo ema mi puitling rin talk tur le rin ngam tur te an mamo a chumi chu kan pek lo chuan emotional neglect kan ti chu anitani chuta chuan kan hansoya khan physical abuse te sexual abuse te psychological abuse te physical neglect te emotional neglect te kan hansoita a ta khan in longai thak pa khan nang mani khan shelovin tiang chu in lo ti ve to emle apoina sheve mmc lovin kan tong te alo moi lovem no pang te kan lo khak dana te no pang kan lo fui dana te khan an mani ta na nat na tur ang zong te khan kan lo fui ve theita ni chumi ne awang chuan zan ana dun huna program kan han ne ya hian kan ngai thak pa in lo in ngai to ila ka tong kama hian no pang kalo tin na to em mo khalaya khakan lo in ngai to don nya tin chu pya lam rama chuan keima ni ngai po hian khatiang ang nat na kha kan lo tong to em ti kha thil kan in ngai to pok don nya enge tinge keima ni puitling ten kan laka thil ton to kan nei ti ngai to apoi mo em na chana chu khatiang anga kan no pan lai te akan lo tong to ani chuan no pang dang kan han enkol don hian
thin rim na te mang an na te ma ni in rin tok lo na atanga no pang enkol tum chu thil afu har em me ani chumi ani awang chuan keima hian heng har sat na kan no pan lai tanga har sat na kan to hi kalo ngoi pui char charem le chu ti ani si chuan I kano pang enkol te le enge ni kan ha tho a hian alo lang chuak don ani ti kha kan in shiat angaya chulai taka chon engla ya hian ye ka ti lan thin ti kha kan lo in shiat angai ta ni entinan nu le pa kan ni chuang kan fa te vok te kha kan lo enge lo kan lo pang thin ta ni an ma ni thunun nan no pang hian thunun na an ma mo ani ame ero chu thunun dana khan chi sang sang alo om theya an ma ni ril ru hliam zong ni lovin thunun na alo om theya chu enge ni kan khotla nga hian nu le pa khatyang angzonga mi thanhem ngai le mi thiam deu te an tam kringa chu awang chuan ki mani district b ka chuan tu hinge nyanga karona nga tu hinge nyanga khatyang angkalo ti to ani po in engtyang hinge ke in siam thatang ti kha enge ni puitling kan ni to a zo tur chu kan sheme yanga ke mani kan lo shelo ni po in kan thian ten an lo sheme thayani chuta chuan endinan zirtir tu ni khan no pangshem kha lo ngai thina ni discipline hi apoi mo em me ani ma se discipline kan han ti hian thil pak khat ka soi tu chu discipline hi thunun na ani punishment hi an ma ni thil ti swal awanga shem na ani le thunun na nge shem na chu kalek ko don no panga hian shem na hi abuse ani ma se ale lama chuanin thunun na ero chu mangai na ani chu wangin za ina ngai thatu te chuan shem na le thunun na hi thil sang ani ti kha kan hriat apoi mo ta ke mani pon kan lo in shem theya ke mani po kan lo in thunun thei ta ni ti chuan nang enge ni adang lam na chu kan hredeu meyang chu wangin no pangin thil tisu kan tia an lo ti chhun som le ani iti swal awangin ka vodon che kan lo ti theita tin iti swal le chuan ka shemang che kan lo ti thei ani mi kan shem hian an mani asyam that ai ma takin an mani za na te in thiam lo na te kan lo thlen thina chu za na le in thiam lo na kan thlen tlat chuan no panga khan a ngong a thin lung le a ril rilama khan a ngong thina ni te kha kan sha tanga ni ale lama chuan entinan thunun na kan lek ko don chuan hei hi ti lo turani hemi ti chuanin consequence om dona eng anu local le oma chu tiang khatyang chu ani hetiang anga he engeni thu yoi lo watla ya ilo loin ho chuan chu eina te kan chu e tlaya kan chung khom tlaya engkim mi zongzong member zongzong paruk vela kha min ti tlai don ani chu awang chuan nangma a minute nga mo minute soma ilo tlai le reng si chuan midangin kan twar ve boka chu wang chuan lo ho tur ti kha kan han she tur ni thunun na chuan entinan an mani ti za ngai lovin mo ti mi ti mol phawa ti zak lovin ani na taka kha an mani kumil tokin kan sei thei kha kan tum don ni heta han nu le patam takin an bulen lowa in enkol lowa in shelawa ne kha a har salu tu kasin mani lo thin rim to a soi to po thu an la zom lo chuan har sadeu me sin antia tu man nu ni hi olsam antilawa tu man pa ni hi olsam antilaw engtik lai ma in parenting fa enkol no pang enkol hi olsam antingai lo awang chu a harani thil tha ero chu a har kan ti chuan kanim buat sai nasat angai ta ni tuna po a har kan ti awanga ke mani in thiam chantir na deu ro awanga engeni a har kan ti le thin ngota oi ka tum venesel tu a thelo ti le ring ma thin ai chuan ka thil ti masak zo ka hi alo thok si lowa
kong dang ka zon le anga ya ni hi ke ma me chuan ka thei to lo ka then om nu son eng tin nge mo ti bik le ka then om pa hian eng tin nge mo ti bik le kan try to ten khat tho hian fa en kulan thiam rau me kan district ta po kan venga po hian eng tiang in nge an ti bik le ti a midang te ron na chang ria kha nu le pa fing pi le pu fing ni le pu te fing pate te fing kha an lo ni me ani chu tiang anga mi in a har sa ti asiata a in buat sai na sat chuan tu in nge lo a ra tha chu lo to ro no lo ne yang no pang tin no pang an lo fel that chuan kum som priat an tling to te chuan puitling anga ngai an lo ni to a an ti tur ang an lo ti thei to chu wangin tun ang la ya chuan atlang pui thu in hetiang hun lai kan than lai no pan no sen kan ne atanga kum som priat lai hi kan in en kol that chuan puitlinga no pang hi kan chwa thei ani no pang me che no pang po mi pa no pang po puitling an kum anga nung thiam an kum mila thil ti thiam an kum mila thil engeni khotlang thila ani emo ko shana ani emo chhum ko ani emo an mi mal le khazir na tur chung changa te an thian kom chung changa te an thil ti tu chung changa te po puitling takin an ma ni kum milin an ma mo ang tokin an ron in siam rem thei don ta ni chu tiang lo le lama chuan a har sa ti a tanpui ngai na la ya po a tanpui na deal du lo tlang pui chu I thiam vak ngai na kha om ta lo ni chu tu ma hi nu le pa ni turin kan in train box silwa a har a kan engeni trial and error and there kan han tuma kan ti diklowa kan zong le a ti khan I enge diklo ang khanin thiam le win kan han kal chom nok ta ni chu Mizoram changpo ni lovin India ram le munjang zo kanga te po ani thoba tuma tak hian training hi kan lo la lo nu ni dan pa ni dan pi ni dan pu ni dan kha ame ro chu tu na chuan kan lo fing to a tin ron tur te hi an lo tam to a chuwa wang chuan khati zonga no pang en kol dan ang zonga han ron thei me tur hi venga hian an tam lu to ka district anga pe chuan in tam le zwal dona khatia nga khanin in mamo ang kha deal thei turin engeni zot thei turin ma ni ru in hon ve kha angai ta ni puitling tan chutiang anga kanti ani chuan har satna kan nei don lo kanti to kha mase a le lama chuan khatiang angti na chang kha kan la shelo tal ani chuan a poi the na chan chu kan fa ti khan ni china neglect kan soi ang khan an mamo ang tok tur kha tanpui na te kan tong kam mang te kan thil ti mang te I kan thu fui dan anga ten an ril ru alo hliam na sat to chuan kum som ni an lo thlin chuan I thu an oi lo kan tia an mani khan lo siam rem zung thei to silwa an no panglai anga thu oi ang chi hey sweet me han man chi kha ani to lo no pan lai te chuan no engeni thu kan oi tir dan chu akum level khan an mani kum level ang khanin an mani in thuoi thei dan tu entinan tinui tu chang kut no sen chu kut tinui tu chang kut kan han benga kan mai te kan han siam vela no te chuan an ron shat thya te chu an nui ta ni ma sen nuwa chuan in kum khat kum ni velanga chan khate mai in siam chat khanin a thok thawak to lo chu ai chuan in sweet ani emo mobile phone mo enge moni pek kha kan nei thina te chang kumli kumnga an lo ni a khatia mobile phone I pek ring ngot khan lo du tok to lowa thian te an lo mo tan to ta a te chuan thian te an lo mo a thiana po khanin atira chuanin me chali mi pan thlia sang vak lo ma se an lo lian tul la te khanin roll thar thlei roll an run ni chodona chuan mi pa chuan mi pabula te me cha chuan me chebula tin athen chuanin mi pa po ni se me chebula om nuam ti te me cha poni semi pabulo omdon ti te tikhan an du khan ron thlang tan ve to ta ni chuta chuan sikul laman thian an nei boka in lama thian ten nei anga tin ko shan laman in man chuan chutiang angzong po chuan Sunday school thian te po an lo le nei thei ani ti chuan thian an han nei zo le a ta chuan hei enge an run roll third lay roll tan tira mi pa le me chia in ngai zon te alo oma star te an han nei tana attend te phei chuan in engeni hei
ngai zong te an lo nei ta mo I khalaya khanin heta anron than chu sweet tangin kut ben atanga kan ti nui thelai khan engeni bial nu bial pa kha anron thleng chho reng to me ni khami chung kha kan ngai sak that lo chuan khatiam anga engeni an dan pa ngai anga ron thang lian an ni lo chuan en kol thata an ni lo chuan an mani mamu ang kan pek lo chuan enge lo thleng thei kum som ni an ron ni chuan naw song noi kha katimeya ke chuan an ri ruan ngei tuan te ala pui tling thei lowa an mani thinlung lo om dan te po kha ala pui tling thei lowa an kum mil lo dewin nun an ron shat chok tan ta kan dem le siani I pui tling lo lutuk inte pui tling turin ka cherem pui tling turin kan chereng reng emme ta chuan inu le pa upa te indem na nilovin chu alo ni si chuan tu na tang hian ma thar kan la theyang em ti kha kanin zo turini ta thil kal to ani niminami chu engma asyam that thei to lo amai ro chu voin kala neya voin atagin ka tan thei ani chu wangin ma mit khotlang le ma mita veng chu sang ten in shat tur chu kum som ni pangami kum som thum mi kum som thum pangami song noi deu in neyem song noi kan ti khan kum ni mi vel anga sui te la thlem ngai mo ko hemi hi lo ti lok la ti chuan entinang gas mamo nge ani aron thleng ta chuan engeni nang mani nin lo la theilowa ame ro chu he gas mi lo putlok te antia chung komamo ani awangin aputur ani me lai khan naw song noi puitling song noi chuan thil phut te lo nei thina hemi tu bisa ka pe angche top up mantur ka pe angche gas soval lok ro ti te sweet kha kan lein pe thina ni chu wangin puitling song noi hi engzat nge kan district ta omanga kan venga omanga kan chung kwa omang ti kha kan ngei to tan don nia chu tiang ang chu tun hnuwa chuanin alo thlen to lo nan tu na no pang kum som pariat noi lama hi kum som pariat an lo thin chuang kum som pariat India ram sarkar ina puitlinga apom to chin anga an nun an ngai to na te an le khazir chungchang te an na chungchang te midang te ne na anin lai chi na chungchang te ngai zom an nei dan chungchang te engeni in chung lama an chet dan te khotla nga anin man dan te kha kum som pariat angin a omem mizowina kum som pariat ati akan beise ang khan a omem chumi tur chuan tuna kan naw te no pang ho hi kan engkol chuan tuna tanga kum ni kum thuma chuan ani na taka chuan mami district chuan kum som pariat mipa meicha in cher chuak chak me don ani chu lo chu chu ti ani si lo chuanin kum som pariat kum ni mi ang vela naw la song noi kha in cher me don ani kha tun huna po hyang keima po kalo ni theya nang po ilo ni theya ni chu kha apoya ni lova tuna chuan ani le zan ina hian chu tiang ang naw song noi kalo ni si chuan or puitling song noi kalo ni chuan engting ye mathar kala kang ti kha alo ngai thatu te zinga khan kanin ngai to ve a theita ni engtiang ngin nge ma kala kanga tuna ka kummil lo kalo oma ngai to na te ka thinlung putan te le keima kalo in enkul dana hianin enge thil pe ka ti lom thei kalani si chuan engtiang ngin nge ma ka sonang kan ti chuan kan ma son thei dan ber chu mishingin inzir pe hian mo ril ru hong taka hi ka thiam lo ni hi ti I thiam lo kha iziranga yani ke porong bol hi ka thiam lo na chan chu ka zir pe lo ni mo ma se ka zir chuan ka thiam ve tho ka thiam lo wang ani lowa ka ti than lo wang ka zir pe lo wang ani me chuan lam va ka lo chu awang chuan ani le engetinge ka thin rim reng me mo ka chungte ngatinge ka pui thei lo le ege tinge ka video games ringot he ka ngai to le kle khazir po ka ngai to theilowa kana tho po ka ngai to theilowa nu ka ni na ampun ka fa te ke en kol lowa tv te whatsapp te ke en na selu to ka facebook ka tambok si ege tinge he ka chak tlat le kan ti khan in ngai to chan to turini chumi kan in ngai to da na ol sam bera chuan khatiang anga
i keima ina kapui tling lo na riau ka ngai to hian ka kumphu lowa ka ti tur ang nu ka ni na te pa te pi pu mo i khatiang ang ka ti tur ang ka ti lo ni chuan ka ti lo na tur min dal hawa kha ka lo chin che anga kari rupo in ni se khata khan mathar kha ekding ya kala kang ti kha mani in lo in ngai to khan tun atanga i tum tang tang chuan tun atanga tun kum chung thakhat thani chung po in ikum ang phu khan iron nung le thei don ani thil reng hi I thil tha kan sia ta kan han in change kan han in thak thleng thok risk kan han lak tok mea kan han zuan dor na hi chuan a chhor tur chu keima kania a chhor tur chu nang ma bokinia a hlim na dong song tu tur chu nang ma tho ini keima tho kani chu awang chuan puitling song noi kalo ni to ani po in chance kala nei ani mo vo in atang hian tin no pang enkul kani po in kumsom pariat ang phu ang anga song noi ni lo kha ka chwa thei ani I enge kan lo enkul fu to lo ani po in ti tak ma chuan no pang te hi ani thak chak lu tu chu mi rwal chuan thil pakhat ka soi tu chu I enge ne zak tu pakhat chuan ifa ten no pangin ka thu soi an ngai thadu lo iti ani chuan imizia inundan ero chu an ngai tha ang atini chu wangin ifa te kha izirtir du ang khan nungro chu anni ta no pang tan chuan engkim hi inzir imitation anti a enton a nungron inzir chhop anni tani chu wangin inundan itongdan imit mei ingai poimo zong ingai poimo lo zong khang zong akha ifaten ituten anzir donani anhu thei inisia ni tina in ho inisia in anzir don chewani puitling chu kadin zirna savak to lowa pasen no pang chuan puitling an lazira an enton ber an model kan nisia chuti rual chuan khatiang angala in tun nu shat nu to pole in siam tha thelo chung kwa nu le pa an da omani zu ina ti boite dam do ina ti boite khatiang kha khutlanga an tam thin khang ho fa te khan role model an lamamo thobani anu ina pe theilowa apai na pe theilo tun naya ala pe theilo don le ngal ame ro chu kan khotlang no pang ani sia kan veng no pang ani si chuan alo thanlen nan tan khan model entur rintur han enton tur kha an mamo sia chu khotlangin kan vengin then omin tu no pangtan hian nge ka fatian lian vek to ma se tu no pangtan hian nge role model ka lo ni ve thayang le mo adoption te po kha the ni adoption kan han ti hian in a chen puilam ni lovin chumi no pangte tan chuanin a role model kan ni thayang chu wang cha ani te so kan enfal de hle kange ani te so kan zirti range tiang khan adopt kha a thei ve ta ni mi zia lan na turin chu tianga nu le pa an lo nei thalawani po in an ma ni ta na en ton tur I lo om tang chuan kum som pasari alo thlin chuan kum som pariat alo thlin chuan heta anut le apa in peloma se ano pan laya amamo ang zong kha ilo pe ni chu then om nu ni nang khan YMA MHP shwai tu ni na ang khan YMA shwai tu ni na ang te thalai pol shwai tu ni na ang te le NGO dang tlom ngai pol chi sang te le hi MZP te po MZI te tin engeni YMA te engkim khami NGO shim te khatyang ang shwai tu te tan phei chuan engeni indin munakha an ngai sang si chewa kha an role model kha in ni thayani nu le pa hi engeni an mo phurna asangani amero chu kan soi to angin khatyang ang nu le pa tlinglem lo kha kan lo om thei tlat boxi a ma se kha awang khan kan veng khutlang kha engena kin kumli kumnga nuwa khan har satna mi lo thlen thei si ani si chuan a prevention lampang khatyang har satna lo thlen ma siam rem dana kha kan lo zon chuan
Mamit district tan chuanin nakin loka chuanin district lim takte crime rate claim na te tikhan puitling ho lu hai na tur kha kan lo ti rem the ani tu na tanga kan tan tlan chuan chumi chungchanga chuanin kan soi non le tu chu khatiang anga nu le pa ai o ang kha veng chunga nu le pa edina nupi pasal nei kherpo ngai lo nu la te pon nga tlangwal te pon nianga khangtiang role model kha in lo om theya in lo in identify theya nangma ni nge in hemi bimi no pangbi ka tan chuan ti a nangma ni commitment nangma ni impact na te a in lo ti thei ani chuan enge ni nakina khan no pang pakhat chunga enge ni a role model i lo ni chuan no pang chuan en to nang chenga ti chuan kha no pang khami tangin an lo en ton vele nga ama ta na YMHY to MHEP caution try to khatyang ang kha kano pan lain amni hi chu om lo seng tuang tiang hi kan ni lowang ti tu no pang alo pian chu a alo oma alo puitlin chuan atana an chen om khoveng nu le pa te nula tlangwal te antana an lo impact na ang chia khan no pang lo pia no pang dang lo om le ma se ani chuan engeni thil thati du na kha aron nei do na ni a chelam po kan in en tuna a thalam po kan in en ton a chia kan en ton thei na na chona thalam po kan in en ton thei do na ni tin no pang hi kan sha tu re chu hey no zirmi te chuan antia an la nem lu tuka no pan lai chuanin an la nema engkim kan tu angzong kan zir tir thei a me ro chu kum som pli som panga atang po hian an la zir thei tho ma se hi kum som pria som po an han thlin chho to hian an mani du dan an lo nei sang ve to china hian har to ta ni chu wang chuan no pang chu hei entinan maida te ata te kan kang dona kama se kan kang ngot theilawa entinan kan han nuai ni tui kan tela athen te phi chuan engeni giute an tela tel te an tel thina a me ti nuam del turetan ta chuan chu tiang anga tui apol tok tur tak kan pola tel po ani om tak kan tel nu khan kan han nuai ta ni kan han nuai ta a kan han chopol kwal vela chu ta tel te kan han thler changa kan han road kwal vela khatya kan han nuai khan kan nuai biala ti chong kan kang ngal ta tui em ni ti chuan a shape a bial dan kan du akil linge kan du a bial kan du ang kha khati hun lai chuan kan la chok theya kan du in a shape kan pe the ni a mero chu khan nuai tui tak me kan siam the kha achan ve lo da thata ilang atu ka khan atu ka khanin nuai han tum le ilang nimina thasi kha voina jan lo khong tlat to don ani chu awang chuan kan ti thale tur ani si chuan kar khat nu vela phe chana chang to via wang anwai thil dang tam tak te den po han ti mai ilang kan du ang shape tak chuan kan chwa thei to lo don ani chu awang chuan no pang chu hlum kan han soi ang khan a ta te kan han soi ang khan kan da re chuan a khong tlat meya han siam thale don po ni ilang engtiang ti nge ata po chu han ti le fet anga yanga kan lo thei lo ani phei chuan lo tui to lo boxi anga a pain kan pai angai ta ni thil thadeu maya kha achan ve tui dewa kan thei kha achan ve dang kha chu pai alo ngai ta chumi omzia chu a hun la ya kan atrak per kan tu rakha kan ti kan ngal lo chuan kan nuai ngal lo chuan thil thatak po kha pai ngai in lo om don ta ni chu tiang cha chuan no pang tet lai in tu maron swal sa piang anum lumini ta chuan an open lai kan lo ngai sak thalo a hun lai ya a shape tu kan lo siam sak lo chuan puitling in tikhan atopa kan thin antirima kan hnola ta chuan dan pon dan pia lam rama te an lo nun to no kan ka ngai sak pe to lo ngai sak aso to lo anti aso to lo wang chu an khong tlat to a asiam that kha har to ani an siam that thei lo ani lo amaro chu asiam that na konga kha a har to lu tu kani chu an khong tlat to nian ri lu kha chumi ni awang chuan no voin ni hemi program kan pana hian kan sha drink tu ra chu
hope ala omani base na ala omani tu na kan ti to lo hope po hi khotlang ina kan han tran le tak tak chuan ama ang ngai saklowan nol ni to a da mei aya chuan a khotlang a khonotin kan tran chuan a veng puma kan tran chuan khoi angle tin atanga kan tran chuan an ni tan po hian khotlang tan mirin omle mi tha kan la chel chuak theiani ti chuan adot le a chuan no pang an ni lain khatyang anga har salu tuka khotlang tran vak ngai lo khan an no pan lain pani khatin an lo ti thei chuan ti chuan kum som pariat an ni anga khotlang ta nam hinok sak lo kha kan lo chel chuak te me don ani no pang pon no man ti anga an lo puitling anga no man ti anga wi an venga khan ngai san tur khan lo nga don boxia chutiang anga no pang te kan lo en kola an mamo ang kan lo pe ka an mamo ang kan te fek thelo ani po in an mani thinlung nat na tur ril runat na tur an taksanat na tur ang tal kan thlen lo khan puitling tha a aron chwa don ani kan din muna in ang lova ti thei chin po in ang lowa thiam chin po in ang lo chu wangin hei engeni trauma chungchang nga phei chuan kan soi war per chu ipui thelo ani po in tinabel to su ti ani no pangkha ipui thelo ani po in an nat na bel tur chuan engma soin ti su ti na angani abik takin engeni hey physical violence I tak engeni hey zuri telo oma tin tak salamati nat na alo nem hian an mania khanin har sana tam takalo om thin eng tiangin nge no pangin nat na thinlung nat na te abuse an twar ni ti kan sha theyang khang kan han soi tak zong a kha o ipui thelo kani po intina bel to su ti ril ru kan lo pu anga chumi nen chuan anexa kan kal tu ru chu ani le eng tiangin nge mi kha kan vazot chok fek thei box si lawa chu ta chuan enge kan ngai to chuang ti kan ti chuan ziti tu in an engeni no panga khanin ale khazir na konga azir pe lovem tlan bo wa shatem mo tin lekha an zir ve to nanga ibula omlai zuna thiam thei vyang mi thema se exam do na te ati chele thinem chu wangin no pangina a thei ve tok anga angai nu to a har satna ama ele khazir konga te athian kom chungchanga te sikula khan a harbi kem sikula khan thian te ati boy ring thinem mi vel ashatem mi nek ashatem tin thian kom adu lovem akil sira khan alo tom im charcharem alo tong du lovem athian te builing bula tong du lo chu lo da thata ila athian te akom po khan engeni in thlasung lu tukten alo omem khang tyang ang science chi sang kha no pang enge laka engeni abuse alo thlen hian no pangin kha ma takin an soi thiam ma atangin khatyang ang kha alo om to thinani so tyang ang lama chuanin inshat bel tu chuan he nang ma ni district te po college zirtir tu te tin school zirtir tu te heta child protection unit te khatyang ang ho te khan oma kha azo bel theyo workshop te po in lo nei theyani awang tu thil hi kan shvek theilawa khawang khanin khatyang anga nit atira ka soi angkhan inzir pe kha anga yani chu kan inzir pe na cha kan hlotling don ti kha kan shat angai tani chumi rual chuan hey abuse to reng chuanin endina physical abuse ani emo sexual abuse emo psychological abuse te tin physical neglect te emotional neglect ten ara chwa dan hi chang a theyani chung zinga ka ngai poimo teu me pakhat chu sexual abuse chung changa le physical abuse chung changa hianin apoimo na lai le engtianga kan lo tan pui tu nge ti anitani hei tu na hian engeni children in conflict with law angchi dan bo che ho sarkar dan te koshan dan te veng dan te no pangkum tling lo hoin bo chiat nan na satak alo om ve theita a chulaya chuanin kan soi du bi kan address du bi ka chu sexual abuse me chiat mi patna chungchanga khoi ching pen no pang ho hi engeni azong chu kan ti theilo
mai ero chu an mania khan puitlinga engeni puitling rin na an lo nei lo to rin tur ber kha an to lo atlang pui thua an jinna an soidana chuanin heng tianga khoi chingpen na alo om hian an chung ko bil atanga za asomriat te hetiang hi chu an chung ko nai vai an ni thin an ti ni chu wangin an chung kwa an him na ber tur no pangina angai khan khoi chingpen na alo ni taksi awangin tu puitling khange an rin to ang chumi ni awang so an ma ne tal shan dan kha an zir tan ve ta ni tu ma an rin si lo wang khan chumi wang tak chuanin hei dot soite engeni thil ruk te thil ti chiat te mi an ma ni no pan pui lo soi sak te tin an ma ni no pang pui lo khoi ngei te po kha atambik andi chu sexual abuse no pan lai tonga hian an vain an ni kher lowa amma ero chu kha konga kha a omani tuna po invenga te chuan hei endina no pang thil ruk shat te an lo om thei thil ti chiat shat te an lo om theya tin an mani no pang pui te po pe chha mi pat chung cha nga te po lo khoi ching pen te po an lo om le thei ani chu kum som paria thling lo ho kha ta chuan ngai to na thara kan ngai to tu re chu hemi hian he ta hian sexual abuse history alone em monile physical abuse history alone em monile neglect physical neglect te emotional neglect te psychological abuse te alone to em monile ti khan kan district big chuan khang no pang thil ti swal ho te kha kan lo en thei to chuan chanpui dan kha konga korwak ta me ni entinan khotlang chanwal angai na chan em chu khotlang hianin a perpetrator te atiswal tu te hi thenrim na in kan dor thin ta a shem nge tu te kan lo ti a dik thlap dan anga shem tur ani awang chu no pangan lo khoi ching phe pe chu kan thinrim tu chu wang chuanin I khami chu omani tin no pang pon no pang danga khoi kha enge kan thinrim ta ani chu a me ro chu puitling in no pang a khoi khan hetlaya puitling shem na ngor kan ngai to chuan ano pangina atora kha kan lo theigil thin ani chu wang chuan puitling thinrim la yin no pang kha alo kho har dei the chu wangin heta abuse chi sang kan han soite neglect chi sang kan han soi twar te an lo om ani chuan ati tu te chuan kan thin an tiri manga dan mangin kalpui kha khotlangin atha ani am tuti rual chia chuan ano panga kha atwar tuwa kha puitling poni theya no pang po ani theya kha a victim kha kan ngai poimo angai ta ani a khotlang ang chuan chu wangin ka thin rima ti chuan dan angin ka report am tin sarkarin ma alange yem ti te po kan zui thei ani ta ni shem na kha phu tok a shemem ti a khan kan zui thei ani ma se he tlaya a victim atwar tu akha kan thei lo sham kha apoi bo entinang committee member so ta se case local ta pathum vel chuan court lampanga police case te an lo ti theya adang ho khani engtiangin nge ni le no panga hi hetiang abuse lo tong to si ni chuan engtiangin nge kan chan pui chho je lang le ti angai to tu pol kha group te po ga in then te po lo ngai theya khatang khan malak dan kha aron om ve zelani ti kha kan soidu ani ti chuan abuse kan han soi hian thil pakhat karon introduce tu chu in there ma statistics a chuan abuse kan ti midang ti natna engeni kuthak na te po nianga sexual abuse te po nianga neglect psychological harm ti te po khatyang zong te po alo ni thei amma ero chu sexual abuse chung chang bi ka le domestic violence chung chang bi ka hian gender beichia le mi pa anom chang chang lo abuse kan han ti hian kan mi thla hian mi pa ron lang deuh mei theya amma ero chu voin kan program atanga kan ri ro lo om tu ro ka tu chu statistics a chuan a perpetrator te hi beichia le mi pa hian in ang ring ani chu wangin meichia hian domestic violence a thlen thawa
mipa pon a thlen thawa sexual abuse hi mipa in a thlen thawa meichia laka meichia po in mipa laka a thlen thawa meichia po in meichia laka a thlen thawa mipa po in mipa laka a thlen thawa ni chu wangin gender difference tin hei chu mipa ina swalan nga de big ti ang chi kha khoi takin in kan thwa ka tangin loda bo to ila abuse kan ti hian meichia le mipa ti kha kan thwa ka lo om to se I engeni hei chu mipa yen tamzok mi pe chen tamzok ti akhan hei mundanga te po ani thowa entina kan soi me anga kan abuse da ne nam talo ta ni entinan pa chuan kutha ka lo shat theya ma sen nu chuan psychological abuse alo mang the neglect alo mang the emotional neglect alo mang theya physical neglect alo mang theya hetia ben khan apai na benga khaka lang sara anu in amit me sir kwal velin alo entleu dewa mo tin atul lawa khanin tongkam chetleu nan khan itidiklo ithamlo I uitluk lo ina uitluk lo engeni khatang zonga fati han compare me tekha nu khan psychological abuse khalo ti dei thayani chuwangin abuse kan ti hianin meichia inan ti nem an ti claim bi ka mi pai nan ti tambik ti po ni chuang lowa mi pai nan ti claim bi ka meichia ti tambik ti lamani chuang lo puikling at mei pa in mi nat na tur hi kan lo in siama kan shat lo wang te ni a chuwa chan sa ina chuan khan tyang ang khanin leiluak na hi chi sang sang lo oma do pang laka hyang kalo film khur hle tur ni ti hi za in atanga kanin ngai to chwa tan kan run thai lang do ani chumi rwala ka soi le do pakhat chu hemi sexual abuse bi ka hian attend to hey no pang pakhata mipa no panga hianin a thleng tem ve ema mo amma ero chu case report atlemani puitling ina no pang mipa puitling ina no pang mipa a khoi hi statistics kalo encha lawa Mizoram police lama khana ni department in nakina chawmin bi engeni in lozo chongan shi theng chunga engzat nge report ta chona ni le meichia report a sang zo kani chu chuan meichia te laka a thleng nem zok ti na ami ateu lo mipa in tlangwalin mipano pang akhoi nula in mipano pang po akhoi tho tin nula po in meichia po in an ai no pang meichia dang tho an khoi tho chuwa wang chuan tu ma hi engeni kan han sha tur chu no pang te hi puitling mipa meichia in an khoi ta chuan mi patan azat hak big na chan kan soi do na chana chu mipa chuan engetinge meichia in lo khoi ta ang silang bo nula in no pang kha kumtling lo kha tlang no pang mi pa no pang tang khan soi kha azat hak engwange ngetinge meichia ni sia even ne lo ve khang tang te chu nek me tur lom mo khatiang ril ru kha umawangin za na shame anti hi mipa a hian hetiang vulnerability chu asang bi kani chu awangin tuna khan kanin ngai to anga mipa hopo ka soi du chu no pang mipa kan enkol na chungchanga hian sexual abuse hi engeni rule out chong su khutlang nu le paten she om tilo ula awang chu in tan pui don ani awangin in shiat nge angai zo kani chu etinan mi in thilruk shat lutuk damdoite lo zwar drugs ati zualo in no pangte in sikul tlan bo shat si le kha zir du to lo conduct disorder anti a he entinan nundan thalo tak takin alo nungani in judge ma khan thutluk na in siama aswal inti ma khan khongai takin zot chwak to ro in zot chwa chungchanga hian enge sexual abuse mi puitling ten an ma ni chak na phuchuk turin no pangkha an lo mang to em ti kha
kan zo angai ani ta chuan meichia ka ti bang bik chuang lo ula bipa ani em meicha ina khoi to che em tin hei sex education chung chang ani lowa biology class ani lowa amaro chu kan sha tur chu I entianan mi in I taksa a I du lo na laya te I private pa cha te mo an khoi lo na lai tura te inut le I pa cho vi inu cho wi na bwal lai che a khoi na turanga chakhan an khoyem ti te khadyang khazo turani puitling kan za chuan no pang chun sak chang sa chu wangin tlangbal khan mi pa khan ilo zak te wani po inula ni mo nu to hin tangkai don lut tuk ta ni chu fanei to ho hi chu awang chuan tangkai bik na lai te kan nei thina chu wangin mi biang biak thiam riau no pang bet thiam riau te po kan lo om the kha kan kong me to na ni chu kan veng chunga khan khatyang mi bi khan om tang pui chu wangin a khotlang kan tan ho kan ti hian a hu howa mi za chuang kal khom reng ti na ni lovin kan swai tu te khan tu hinge tha anga no pangla ka hlei hluak na lo om tam talu tu ka hi intinge kan lo ti rem theyanga chumi ti rem na konga chuan he content entinan pipari katanga piparin enge lo ti theyang mo puthangan enge lo ti theyang nula siamin enge lo ti theyanga tangwal sangan enge lo ti theyang ti kha I khotlang shai tu ten veng shai tu ten kan lo ngai lo to tan chuan I team thatak mei in nei don ani veng tin kham team thatak mei lo nei anga chu ta chuan child protection unit hote kan sipai lamte kan police department tele department sang ma mi district om de khan an lo pui theve don chu ni khatyang kong chi sang a khan chu wangin ti tak e ma chuanin I pui thei engeni hetyang ang hi chu kumrei thilani awang le inshat po ton angai em awangin aveng mi te an chabel bo pol na metanga ron soi fia thei ron soi sak thei le enkol thei ani lawa then om nu apoi mo lu tuka then om pa apoi mo then om nula then om tlangwal apoi mo lu tukani kada khan chuwangania khotlang ang kan tan rual angai na chana chu wangin kan sha tur chu I kan tun ang laya chuanin abuse kan hantia domestic violence kan hantia abuse kan hantia ti sang kan soya po khan meichia le bipa khalo thler sang lo lang chu anitani chu mi lo le chuan hemi abuse chung changa ka soi le du chu thil har ve tak mai ania pakhata chuan pa in afa alo khoin afa ka ti kha ami pa po ni theya afanu po ani thei ka chu ilong ai thak thiam to ka be se ya nu po in afapa khoi theya afanu khoi thei bok tho chu wangin puiklingin kan tianga no pang I mani chagna phushuk tu ra khoi hi athiang lo top anu ani emo apa ani emo puikling shim khan no pang laka khan khatyang ang kha atitur ani lo hi kan soi angai to in ka sha engeni conversation a hian ti phunglenga hian ala omlo amma ero tu ti phunglenga khanin vazun chwa ang vak mo ti mol pholam ka soilo an mani an no panga a victim kha kan identify theina turin kha apoi mo chu wangin I puitling to phot no pang ta na engeni abusive deva an lo omani chuan tu na tanga mami district ina NGO ko shante YMA MGB tichang ina in lo soitho tu ra ka tu chu iza a I in thashuna atiswal tu isha ring kha ingoi bo pui khan le action ilak lo khan mi pakhat chu itilom mei thei ma se mi pakhat puitling to chu itilom mei thei ma se no pang nun itiboy ahlok lo asot lo ta chon he ta alo lan huna khan so now so chu aswal tak takani asyam that thei to lo din I kan tung trai le tlut tanga I tung trai thalo din ni lovin kan soi tu mom je chu a hun la ya prevent ka angai ni an chele zwal tu dan na konga khan ma kan le tu rani pathian po in kan tung trai na achang ni why sen na te po kan di langa ya dik na te po kan di langai no pang chan tur hian kan huai ve de wanga ya mi mai za I ti hian kan veng no pang tam tak hi
alo hliamem ho to fel mi fak thil swal tingai lem lo mi poi sei lo ni ka du hian kan veng no pang hi puitling song noi chwa na turatan kalo contribute ve em le ka thil ti emo ka ti lo po hian no pang puitling song noi ka chwa na ko nga hian alo contribute ve em achang chuan kan thil ti te hi lo poi theya achang chuan kan thil ti lo te hi poi the ni ti kherlo po khanin engeni kan thil ti lo lu tuk te po thil tha ti kan sia ama se kan ti lo khan puitling song noi kan chhuana ko nga hian ka contribute ve thawani for India Mamit district ta puiting ten try to tele then om te low in zot to ra ka du chu achang chuan mi tang tran pui turin e kan thil ti in kan thil soin atan pui thina ni e chu atan pui na kong om chun te alo ni achang chuan i kan thil ti lo te po in alo tan pui thei mo i entianan kan thil ti om za chu no pang la ka hlelwak na alo omin ka hrenga ho tu te ne na a report na tur huna ka report lo kha ka thil ti lo ani tani ti jo ka report si lo chuan ka report ka in thashunga ka report si lo chuan ka thil ti lo awangin ka ti tur ka ti lo awangin ka mai za ta ka ti na ta wangin try to tha te kanilong ti te mi hek tu kaniyang ti te ka hlo awangin ka thil ti tur ka ti lowa ka thil ti tur ka ti lo awangin no pang pakhat no pang patni chu puitling song noi aron ni chhuana tura khan ma ka lo la ve ni tin a khan in ngai ta ila no puitling song noi kan siam chhuana chungcha nga hian ka thil ti tur ka ti lo awangin ka tel ve ani ka ti angai ani nu le pa in how bur khan puitling song noi alo chwa na konga khan an ina kala kawa thelawa an nu pahar sana te kalo soipui lawa dan anga kalngai ni phechuan dan anga kalo kalpui lo chuan kati tur ni a ka responsibility ni a kati ka ngai kati si lo chuan khlai in how burin no pang te ta na lungai na lemang an na thlen ang chia khan kawa enroll lo na khan no panga khan thin lung na alo siam thei te chuan nu le pa ina anti du da ang che in ke chuan kan neglect tani nichina emotional neglect kan ti te physical neglect kan ti te kan neglect awangin heta puitling song noi kan khwa a om te hi ka lo chwa na ko nga hian ka filim big lo ni ti kha zan ina hianin kan in shil sha thar karun tumbera chumi omzia chu kan han tia khotlang anga kan nu na hian tu po me hi kan khotlang nom na turte that na turte hian I kan lo contribute vek me ni chu a chiat na po ke ma pon ko contribute a that na po ka contribute ni so tiang anga tu na puitling om to zong te hian ka khotlang hi ka siam theyani ka khotlang hi a chezongin ka siam theya a thazongin ka siam thei ti khamimbalina responsibility kan lak chuan kan veng alo no manga veng in responsibility alak chuan a district angkhan kan lo no manga district in responsibility lak tu chin te po omang kan level in anglowa amma ero chu mimala atanani tin ithil ti tha an lo mu chuan I thian te ne na po ishil thei ti chuan mi thil thati kha kanin shelor don tani entinan tunang laya phechon WhatsApp group hi an tam em khopa second khata hian engeni om char mala second khata hian Mizoram news chu ishekal fek theni me real time in alo thlen lai khan video nan run la attend the page on han zoom attend to engeni hey video call te nan han tia a real time hian thil kan shreng ani chu I
achia po kan ti theya atha po kan ti theya ni khata khan chu puitling le puitling po inzir reng kan ni awangin thil tha ti chu kan enton chak ve tlat me ni chu wang chuan mania zan inei lo ingei to tur chu no pangin enkol tu tha anei lo ni ma se I nangma kha no pang than len nak tur ko nga puitlin alo puitling taka alo than len theina turin I contribute theini ti kha achang chuan I kai shwayan nga yanga achang chuan lo tongka ringot ten nui ringot ten support lo pe thei entinan no pang kholai kal khalung ngai mel de lo muwa ema ma kha sikulikal do na lo ma mi sikulikal do na lo a nui la kha chau kha ni kha chunga hlim na lo mu ve te poni me thesin anin laman lo ti tu ta theya an hawring theya lungai de win mal de win akal thei sikul kha athoi wang le shema lawa wang te pon mase kal ko ngai lo mo I lo nui khan kha kha ani tan chuan e puitling in min ngai pui mo e ani hi chuan uthanga usanga upari usomte chu chuan I min shia nya antianga an thinlunga chuan in hlu hle don ani chuwangin no pangte hitti lo man la ola an la nem tlat kan ti nga anti lo man la ol ema ti nat po an ol samrewani amai ro chu an engeni enton tu tha an mu chuan no pang hian an enton chak lutu achia hian enton chak ber po ni lo ma se an enton tur dang awm si lawa wangin ani chuwangin ma pita chuan kan thil ti awangin no pangtan kan khwa himanga kan thil ti tur kan ti lo awanga ama a I engeni puitling song noi kan lo chhuat to alo ni po in tu na tang chuan chu kan sim to anga ma kan la anga in fui tharang u ti kha karon sei do ani